noches, 한국선 조병우입니다. yo soy Byung-woo, yo vine de Corea. 반갑습니다. Mucho gusto. 같이 기도드리겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 이렇게 또 기독교의 형제 자매님들과 같이 말씀 공부하게 된 것을 감사하게 생각합니다. Estoy muy agradecido porque tú nos diste este tiempo de aprender juntos la palabra. 구원받은 그리스도인이 정말 하나님 뜻대로 살 수 있도록 말씀으로 교훈해 주시옵기를 간절히 바랍니다. Dios te pedimos para que nos enseñe con tu palabra cómo deberíamos vivir siendo cristianos. 기독교의 성도들이 합력하여서 복음을 날로 활발하게 전하고 있다는 소식도 한국에서 들었습니다. De Corea hemos escuchado que los hermanos de la iglesia de Quito estaban predicando fuertemente el evangelio. 믿음을 굳게 해서 신앙생활을 더 열심히 잘할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Dios guíale para que puedan estar firmes en la fe y que puedan predicar. 그러기 위해서 말씀을 마음판에 새겨 듣고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 역사해 주시옵소서. Para esto opera, para que ellos puedan inscribir tu palabra en su corazón y que puedan vivir según tu palabra. 시작하는 시간입니다. 마치는 시간에 성령님이 주양해 주시옵소서. Es hora de comienzo, hasta la hora de terminar. Solamente el Espíritu Santo pedimos que nos guíe. 우리를 죄악 가운데서 구원하신 예수 그리스도 이름 받들어 감사하며 기도드렸습니다. Agradeciéndole al Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, hemos orado. Amén. 오늘은 형통의 길에 대해서 한번 공부를 해보겠습니다. Hoy vamos a estudiar sobre el camino de próspero. 사람은 살아가면서 형통하기를 바랍니다. El hombre mientras vive quiere ser prosperado. 먼저 성경 말씀 시편 118편 25절 말씀입니다. Primero busquemos Salmos 118, versículo 25. 통역사가 읽겠습니다. Yo les leo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. 여기에서도 시편 기자는 형통하게 해달라 했습니다. Aquí también el periodista de Salmos dice que nos haga prosperar. 형통이라는 것은 모든 일이 자기 뜻대로 잘 이루어지는 것을 형통이라고 합니다. Prosperar significa que le va a ir todo bien en todas sus cosas. 우리가 신앙생활을 할 때 하나님 말씀대로 살다가 하나님이 우리에게 모든 뜻대로 잘 이루어주시기를 원하는 것이 형통입니다. Mientras hacemos la vida cristiana, siempre pedimos que Dios nos guíe y que nos haga prosperar. 그럼 구원받은 사람들이 어떻게 해야 형통할까요? Si es así, los cristianos, ¿cómo podríamos hacer para que podamos prosperar? 시편 1편 1절에서 3절을 찾겠습니다. Busquemos juntos Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. 시편 1편 1절에서 3절 말씀입니다. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. 통역사가 읽겠습니다. Les leo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 복이 있는 사람은 악인과 어울리지 말라. 물든다 그 뜻이거든요. Quiere decir que el bienaventurado, el que ha recibido la salvación, no se junte con uno que no ha sido salvo. 그러면 또 물들어서 거기에서 즐기고 사는 사람들이 있잖아요. Porque hay una gente que se acostumbra de los malos y viven disfrutándose con ellos. 그러니까 복 있는 사람은 그런 길은 가지 않는다 그 뜻입니다. Entonces, aquí, el bienaventurado no camina por ahí. 복 있는 사람은 여호와의 율법을 즐거워해 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. El bienaventurado es el que medita de día y de noche. 항상 구원받은 그리스도는 하나님이 어떻게 살아야 축복해 주신가를 밤낮으로 생각하고 연구한다 그 뜻입니다. Quiere decir que los cristianos que han recibido la salvación siempre meditan cómo hago para poder recibir la bendición de Dios. 악에 물들지 않고 그렇게 또 자기가 즐기지 않고 거기서 떠난 사람은 시냇가에 심은 나무같이
아주 청청하고 열매를 맺고 잘 자란다 그 뜻이죠. No se acostumbra del pecado ni se disfruta del pecado. Entonces esta persona es como árbol plantado junto a corriente de aguas. 그래서 그 형사가 형통하리라다. Y todo lo que hace prosperará. 정말 주님 뜻대로 살고자 하는 사람은 주님이 도와주어서 항상 자기가 원한 대로 이루어지고 잘 살게 된다 그 내용입니다. Quiere decir que uno que quiere vivir según la voluntad de Dios, Dios le va a ayudar y le va a hacer prosperar. 그런데 여러분들도 안다시피 모든 물건을 새로 사면은 전자제품 같은 산다든지 하면 전부 사용 설명서가 있습니다. Pero cuando compramos algún producto, siempre vemos el manual, ¿no? 세탁기를 사도 사용 설명서가 Si 있습니다. compra una lavadora, ahí viene el manual. 텔레비전을 사도 사용 설명서가 Si 있습니다. compra el televisor, también hay un manual. 그럼 우리 인간들은 사용 설명가 있습니까 없습니까? Entonces, para los hombres, ¿hay manual o no? 여러분들 아기에 사용 설명서 없죠? ¿Ustedes no conocen ese manual? 그런데 사용 설명서가 있습니다. Pero sí hay manual. 시편 139편 13절 말씀에 En Salmo 139, versículo 13. 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 하나님께서 나를 만드셨다 그 뜻이죠. O sea, Dios me ha formado, ¿no? 그러니까 우리 인간의 사용 설명서는 결국 이 성경이다 그 뜻입니다. Es decir, el manual de los hombres es la Biblia. 어떤 물건을 사서 사용 설명서로 조작해서 사용하듯이 Como cuando compramos un producto, según el manual lo utilizamos. 하나님께서는 우리 사람을 창조하시고 이 말씀대로 살아가기를 원하십니다. Dios nos creó y Él quiere que vivamos según su palabra. 그러니까 말씀대로 하나님 뜻대로 잘 산 사람이 형통하고 그렇지 못한 사람은 저주를 받습니다. Por eso el que vive según la palabra va a prosperar y el que no será maldito. 그러면서 하나님 말씀하시기를 También Dios dijo 이사야 55장 8절 9절 말씀에 en Isaías 55, versículo 8 al 9. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높다 그러셨습니다. Dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 그러니까 하나님은 창조주시고 우리 인간은 피조물, 하나님 만드신 물건이다 그 뜻입니다. Quiere decir que Dios es el creador y nosotros somos su criatura. 그래서 교회에서는 거듭난 그리스도인들에게 이 사용 설명서대로 잘 사용하기를 원합니다. Entonces en la iglesia queremos que los hermanos utilicen bien este manual de la vida cristiana. 그런데 사람들은 하나님 말씀을 경시하는 풍조가 있습니다. Pero los hombres a veces menosprecian la palabra de Dios. 그러나 하나님께서 말씀하시기를 고린도전서 3장 Veamos, Dios ha dicho así en Primera de Corintios 3. 3장 Primera de Corintios capítulo 3, 18절에서 20절 말씀 versículo 18 al 20. 통역사가 읽겠습니다. Les leo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. 이 말씀은 자기가 똑똑하다고 자기 생각대로 살면서 하나님 말씀을 거부하면 하나님의 은혜가 없다 그 뜻이죠. Esta palabra significa, si se cree sabio y no busca la palabra de Dios, en realidad no tiene sabiduría, ¿no? 그러니까 자기가 똑똑하다고 자기 생각대로 사면서 하나님을 헛것으로 알고 하나님의 은혜가 없다 그 얘기입니다. Se cree sabio, pero en realidad no tiene gracia de Dios. 하나님 말씀을 경히 여기는 사람들에게 이런 말씀을 주셨습니다. Para los que menosprecian su palabra, Dios dio esta palabra. 고린도전서 1장 18절 Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. 통역사가 읽겠습니다. Les leo.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 구원받지 못하고 하나님을 거부한 사람들은 예수님이 십자가 돌아갔다고 그 피가 뭐냐고 그냥 무시를 합니다. Los que no han recibido la salvación, los que no creen, solo menosprecian, ignoran esa sangre de Jesús. 그러나 우리 구원을 얻은 우리에게는 그것이 하나님의 능력으로 우리가 천국을 소망을 하게 해주신다 그 뜻이죠. Pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios, por lo cual podemos ir al cielo. 그러면서 자기 똑똑한 체 하지 말라 하고 말씀을 주셨습니다. Entonces nos dio la palabra para que no nos creamos sabios. 잠언 3장을 찾겠습니다. Busquemos Proverbios 3, 잠언 3장 5절에서 7절 말씀. versículos 5 al 7. 통역사가 읽겠습니다. Yo le voy a leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparte del mal. 예, 우리가 보통 말하기를 선하다 악하다 하는 것은 Nosotros decimos que algunos son buenos y otros son malos. 선하다는 것은 하나님 뜻대로 사는 사람을 선하다 하고 악하다는 사람은 하나님을 배반하는 사람을 악하다 그러잖아요. Ser bueno significa que vives según la palabra de Dios y ser malo significa que no vives según su palabra. 그런데 방금 읽었던 말씀에서도 우리는 마음을 다해서 하나님 말씀대로 살아야지 자기가 똑똑하다고 자기 생각대로 살아서는 안 된다 그 이야기입니다. Entonces en esta palabra también dice que tenemos que fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. No deberíamos crearnos sabios. 구원받은 사람들은 모든 일이 다 하나님이 이끌어 가신다 하는 것을 인정하라 그 뜻입니다. Quiere decir que reconozcan los que han sido salvos que en todas obras Dios les va a guiar. 그래서 이제 악을 떠나고 하나님 말씀대로 바르게 살아라 그 말씀이죠. Por eso dice que vivamos correctamente apartándonos del mal. 갈라디아서 4장 9절 상반절 말씀에 En Gálatas 4:9 이제는 너희가 하나님을 알 뿐더러 하나님의 아신 바 되었으니 más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. 우리가 하나님을 알고 하나님의 뜻대로 해서 천국과 소망을 가졌듯이 하나님도 우리를 이제 다 하나님의 아들로 인정해 주고 천국의 시민으로 알고 계신다 그 뜻이죠. Nosotros conocemos a Dios por lo cual podemos ir al cielo, pero Dios también nos conoce y nos ha tenido por su Hijo. 그러니까 잠언 23장 26절 말씀에는 Y en Proverbios 23:26 내 아들아 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다 그랬습니다. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. 정말 하나님이 나를 위해서 그 독생자 예수를 보내셔서 그 피로 나를 죄사함을 받기 위해서 천국을 소망을 주셨다면 De verdad, si Dios me ha dado esa esperanza de ir al cielo por medio de su unigénito, el cual murió en la cruz. 네가 구원을 받았다면 O sea, si tú recibiste la salvación, 네 마음을 내게 주라 그랬습니다. dame tu corazón, dijo. 마음을 준다는 것은 모든 것을 준다는 것입니다. Dar el corazón significa darle todo. 그러니까 하나님을 의지하고 하나님 뜻대로 살겠다는 것이죠. Quiere decir que va a confiar en Dios, va a vivir según su voluntad. 그래서 네 눈으로 내 길을 즐거워할지어다 그랬습니다. Y miren tus ojos por mis caminos. 구원받은 그리스도들은 오직 하나님의 길을 즐거워하면서 그 길대로 따라가 살아라 그 내용이 말씀입니다. Quiere decir que los cristianos que se disfruten de este camino de Dios. 사람은 무엇이든 다 형통하기를 원하지 않습니까? Los hombres queremos prosperar en todo, ¿no? 신명기 29장 Deuteronomio 29 vamos a buscar. 신명기 29장 9절 말씀. Deuteronomio capítulo 29 busquemos. 다 같이 한번 읽어보시겠습니다. 29 versículo 9. Todos leamos juntos. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. 이 말씀에 보니까 하나님 말씀을 지키는 자는 형통한다 그랬습니다. En esta palabra dice, el que guarda la palabra de Dios va a prosperar. 말씀을 지킨다는 것은 이 구원받은 사람들은 하나님이 나를 인도하시니까 그 뜻대로 살겠다고 그대로 따라가는 것을 말하잖아요. Guarda la palabra significa, como uno que ha recibido la salvación sabe que Dios le va a guiar, entonces vive confiando en Él. 아까도 말씀했듯이 그 길을 인정하라 했으니까 하나님 뜻대로 사는 사람은 하나님이 도와줘서 형통 이루어간다 그 뜻입니다. Como hemos visto, tenemos que reconocer su camino. Reconociendo su camino, podemos confiar en Él y Dios nos hará prosperar.
구원받은 사람들은 다윗 왕에 대해서 잘 알 것입니다. Los salvos habrían conocido a David, ¿no? 다윗 왕은 사울에게 10년 동안 쫓겨 다녔습니다. El rey David fue perseguido por 10 años por Saúl. 그런데 사울이 길보아 전투에서 그 길보아 산에서 죽고 나서 다윗이 왕이 되었습니다. Pero Saúl murió en esa pelea de Gilboa, luego David pudo ser el rey. 다윗이 제2대 왕이 되었다는 것을 블레셋 사람들이 들었습니다. Los filisteos oyeron que David ya fue el segundo rey de Israel. 사무엘 하 5장 17절부터 25절 말씀에 보면은 En segunda de Samuel dice, 다윗 왕이 되었다니까 블레셋 사람들이 전투를 하러 왔습니다. como David ha sido rey, los filisteos vinieron a hacer la guerra contra él. 르바임 골짜기에 판매하놨다 했습니다. Entonces ellos estaban llenos sobre la llanura del Rebim. 많은 블레셋 사람들이 르바임 골짜기에서 전투를 청했을 때 다윗은 하나님께 물었습니다. Cuando los filisteos querían hacer la guerra contra David, David le consultó a Jehová. 하나님, 저 블레셋 사람을 저에게 붙여서 우리 이스라엘이 이길 수 있습니까? 하고 물어봤습니다. Dios le preguntó, Dios, ¿tú me vas a entregar a los filisteos para que nosotros podamos vencerlo? 그러니까 하나님께 좋다, 내가 도와줄 테니까 가서 싸워라 했습니다. Dios dijo, sí, yo te voy a ayudar, ve a pelear. 그래서 전투를 해가지고 이스라엘 군대가 이겼습니다. Después lucharon, luego el ejército de Israel ganó. 사도행전 13장 21 말씀 보면 다윗은 내 마음에 합한 사람이라고 그랬습니다. Si vemos Hechos capítulo 13:22, dice que David es varón conforme a mi corazón. 그래서 다윗을 통해서 내 뜻을 다 이루려고 하셨습니다. Dijo, ¿quién hará todo lo que yo quiero? 그렇게 하나님 말씀대로 살면서 모든 일을 하나님께 물어봤을 때 Así cuando vivía para Dios y le consultaba en su vida, 하나님이 도와주셨습니다. Dios le ha ayudado. 조금 전에 사무엘하 5장의 말씀대로 그렇게 물어봐서 블레셋 사람을 이겼는데 En 2 de Samuel 5, como ha preguntado, por eso ha ganado a los filisteos. 블레셋 사람이 다시 재정비해서 또 르바임 골짜기에 두 번째 전투하러 왔습니다. Pero por segunda vez los filisteos vinieron a invadir otra vez en ese valle. 그래서 다윗은 전번과 같이 내가 올라가면 저 사람들을 나에게 붙이겠습니까? 하고 물어봤습니다. Entonces David otra vez le consultó, ¿yo voy a conquistar otra vez como la vez pasada? 그랬더니 이번에는 작전이 다르게 하나님 Pero 말씀하십니다. esta vez la estrategia fue un poco cambiada. 아니다. 저들 뒤로 가서 뽕나무 밭을 통해서 그들 엄습해라. 그리고 뽕나무 밭에 걷는 소리가 날 때 공습해라. 이렇게 했습니다. Esta vez ya cambió un poco de estrategia. Dijo que tiene que emboscarse detrás de un bosque. Ya entonces, cuando vengan los filisteos, que se atrapen de una vez. 그래서 하나님이 먼저 싸워주셔서 그 전투도 또 이겼습니다. Entonces Dios había peleado por ellos y ellos ganaron. 항상 하나님의 뜻을 묻고 하나님 방법을 원했던 다윗에게는 그 작전을 변경해서 이길 수 있게끔 도와주셨다 그 뜻이죠. Significa que David, quien siempre le consultaba y le preguntaba a Dios, Dios le ha ayudado y le ha mostrado la manera por la cual podía ganar. 아까 잠언에서 3장에서 읽었듯이 그 길을 인정하라 그것은 하나님의 뜻대로 살아가라 그 뜻이죠. En Proverbios 3 hemos leído, reconócelo en tu camino, significa que vivamos confiando en Él. 예. 자, 이런 이야기도 있습니다. 욥이 고난을 당하고 있을 때 También hay otra historia, cuando Job estaba sufriendo. 그 빌닷이란 친구가 와서 이렇게 이야기합니다. Vino un amigo que se llamaba Bildad y le dijo así. 욥은 동방에서 제일 큰 자였고 아주 하나님을 잘 섬겼는데 하나님의 사탄이 가서 물어봐가지고 그걸 다 재산도 없애고 자식도 없애고 자기 건강도 다 뺏어간 그때였습니다. Job era el hombre más grande en el oriente y tenía mucha riqueza, pero como Satanás le había dicho a Dios, entonces se le había quitado los hijos, la riqueza y hasta su salud. 이 이야기는 무슨 이야기냐면 하나님이 해일 때 하나님 만든다고 했을 때 사탄이 와서 너 어디로 다녀왔니까 세상을 두루 다녀왔다 했었어요. ¿Se acuerda cuando Dios le había preguntado a Satanás, ¿de dónde viniste? Él dijo que yo estaba rodeando por todo el mundo y he venido. 그러니까 하나님이 사탄에게 내 종 욥을 그 신실함 네가 보았느냐 물어봤어요. Entonces Dios le preguntó, ¿tú consideraste en mi siervo Job? 그러니까
사탄이 하나님이 도와주시고 그렇게 잘 살게 하니까 하나님을 섬기는 것이지 하나님이 그 재산을 없애버리면 욕할 것입니다. 그랬어요. Ahí Satanás le dijo, ¿por qué tú le hiciste prosperar? Si tú le quitaras toda su riqueza, ya se traicionaría. 그래서 하나님께서 사탄을 네가 그러면 욥을 시험해봐라 했습니다. Entonces Dios le dijo, ya está bien, tú tiéntale a Job. 아까 말한 대로 동방에서 제일 큰 자였고 그렇게 잘 산 사람인데 그 재산과 자식을 다 10명 7남 3녀를 다 죽였거든요. Como yo le dije, él era el hombre más grande en el oriente, pero ya le habían quitado a sus hijos, eran 7 hijos y 3 mujeres, también toda su riqueza se le había quitado. 여러분도 욥기 1장에서 읽었듯이 주신 자도 하나님이시고 취하신 자도 하나님이서 그래도 하나님을 경외했잖아요. Pero como han leído en Job 1, dijo, el que me ha dado es Dios y el que me quita también es Dios. Él tiene que ser alabado, dijo. 그러니까 또 이 욥의 건강을 다 뺏어갔습니다. Entonces luego le quitó la salud. 그때 자기 부인이 네가 그래도 순전하다고 하냐 그냥 욕이나 하나님한테 큰 욕하고 그냥 죽는 것이 너한테 낫지 않냐 이렇게 A su 말했어요. esposa le dijo, todavía guarda la integridad, maldice a Dios y muérete. 그러는 네가 그 악한 여자와 같은 소리를 하냐면서 그렇게 욥은 하나님을 온전히 섬겼죠. Pero igual Job le sirvió a Dios con todo su corazón, reprendiéndole, ¿no? 근데 새 친구들이 와서 이루러 왔다가 그 모습을 보고 일주일 동안 말 한마디를 못 하고 그냥 통회하고 있었습니다. De ahí vinieron tres amigos de Job, luego querían consolarle, pero no pudieron hablar durante una semana. 근데 그 친구 중에 한 사람이 빌닷이 이렇게 Y 이야기했습니다. entre ellos, un amigo Bildad le dijo así, 욥기 8장 Job capítulo 8, 5절에서 7절 말씀. 5 al 7. 욥기 8장 5절에서 7절. 5 al 7. 통역사가 읽겠습니다. Yo les leo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. 네가 부지런히 하나님을 구하고 전능체를 빌고 청결하고 정직하면 정녕 너를 돌아보시고 내 의로운 집으로 형통케 하실 것이라 했습니다. Dijo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. 우리도 구원받은 그리스도도 이 말씀과 같이 부지런하게 하나님께 기도하고 청결하고 정직하게 살면 하나님 우리를 형통케 해주신다 그 뜻이죠. Quiere decir que nosotros también, cuando vivamos sinceramente, teniendo ese corazón limpio y recto, Dios nos hará prosperar. 그런데 이제 네가 다 망해서 지금은 미약하지만 그렇게 네가 잘 살면 하나님 너를 도와주어서 나중은 심히 창대하리라 그랬습니다. Entonces dijo, aunque ahora tú se te ve bien pobre y bien débil, pero si tú sirves bien a Dios, tu postrer estado será muy grande. 빌닷이 욥에게 한 말을 우리는 가끔 우리 생활에다 인용을 합니다. A veces aplicamos esta palabra de Bildad que ha dicho a Job en nuestra vida. 네 시작은 미약해서 내 나중은 창대하리라. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. 그렇게 창대할 수 있는 조건은 뭐냐? 방금 읽었던 말씀대로 부지런히 하나님께 구하고 기도를 하면서 청결하고 정직하게 살아야 하나님이 형통하게 해준다 그랬습니다. Pero ¿cuál es la condición para que podamos prosperar? De mañana tenemos que buscarle a Dios, rogándole al Todopoderoso, siendo limpio y recto. 그래서 우리 구원받은 그리스도도 이 5절과 6절 말씀대로 생활을 해야 하나님 우리를 도와주신다 그 뜻이죠. Quiere decir que los salvos también deberían vivir según el versículo 5 y 6. De esta manera Dios nos va a ayudar. 자, 시편 기자도 이와 같은 말씀을 했습니다. El periodista de Salmos también dijo lo mismo. 시편 121편 Salmo 111, 7절 8절 말씀 121, 7 al 8, veamos. 121, 통역사가 읽겠습니다. Versículo 121편 7절 8절 7 al 8. 통역사가 Leo. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. 청결하고 정직하게 하나님 빌고 그렇게 사는 사람은
El que vive sinceramente, teniendo ese corazón recto y limpio, 하나님께서 지켜주셔서 모든 환난을 명케 해주시고 Jehová te guardará de todo mal, Él guardará de tu alma. 네 영혼을 지키시리로다 했습니다. Dijo, te guardará tu alma. 또 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키신다 했습니다. También dijo, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. 그렇게 바르게 정직하게 산 사람들은 하나님을 완전히 경외하면서 사는 사람들은 하나님이 지켜주신다 그 뜻이죠. Los que viven recta y limpiamente, seguramente Dios le va a ayudar. 시편 23편 4절 말씀에 En Salmos 23, versículo 4, 다윗은 말하기를 David dijo, 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워야 할 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대가 나를 안위하신다 했습니다. Dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. 지금부터 영원까지 지켜주신다는 것을 확신한 다윗은 분명히 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 누가 나를 해롭게 하지는 않을 것이라는 확신이 있었습니다. Él estaba seguro de que Dios le va a guardar desde su salida hasta la entrada. Por eso él dijo así, que aunque ande en valle de sombra de muerte, nada me temeré. 구원받은 사람들은 내가 구원받은 날부터 하나님 앞에 설 때까지 하나님이 항상 나를 지켜주신다는 확신이 있어야 합니다. Los salvos que han recibido la salvación deberían tener esa convicción de que desde que yo recibí la salvación hasta que vaya al cielo, Dios siempre me está guardando. 하나님께서 나를 이렇게 지켜주신다면 하나님 말씀에 순종하면서 하나님 뜻대로 살 수가 있습니다. Porque si Dios me guarda así, yo puedo vivir obedeciéndole y haciendo su voluntad. 그런 사람은 하나님이 가만 안 놔둡니다. Entonces Dios no va a dejar a esta persona en vano. 그 사람은 진짜 형통하게 만들어 주십니다. De verdad le hará prosperar a esa persona. 그 예가 있습니다. Hay un ejemplo. 예. 창세기 26장을 찾겠습니다. Génesis capítulo 26, veamos. 창세기 26장 Génesis capítulo 26, 1절부터서 4절 말씀을 통역사가 읽겠습니다. versículo 1 al 4, yo les voy a leer. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 아브람 때 흉년이 들어서 아브람이 애굽으로 내려갔었습니다. En la época de Abraham hubo hambre, por eso Abraham descendió a Egipto. 그런데 그 아들인 이삭 때 또 흉년이 Y 들었습니다. ahora en la época de su hijo Isaac hay otra hambre. 그래서 이삭이 그랄로 내려가서 블레스 왕 아비멜렉에게 의지했다 그랬습니다. Entonces él dice, fue a Gerar y se fue a Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. 그때 하나님 이삭이 말은 너 아버지와 같이 애굽으로 내려가지 말라. 이 땅에 살면 내가 복을 주겠다 그랬습니다. Y ahí Dios le apareció y dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. 아브라함에게 맹세하듯이 네가 내 말대로 잘 살면 네 자손을 통해서 온 세상 민족이 복을 받는다 그랬습니다. Como yo le he prometido a Abraham, si tú me obedeces, todos tus descendientes serán benditos. 아브라함에게 약속했던 그 말씀이 또다시 이삭에게 하나님이 약속했습니다. Esa palabra de la promesa que ha dicho a Abraham, otra vez le está diciendo a Isaac. 근데 이삭은 그렇게 하나님 말씀에 순종을 했습니다. Pero Isaac obedeció a su palabra. 항상 하나님 말씀대로 살아가고 있으니까 하나님이 그를 도와주었습니다. Como siempre vivía según la palabra de Dios, Dios le ayudó. 어떻게 도와줬는가 우리를 Vamos a ver cómo le había ayudado. 12절 13절 El versículo 12 y 13, 같이 한번 읽겠습니다. leamos juntos. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.
이 말씀에 보니까 농사를 지어서 100배나 더 소출을 주셨다 했습니다. Aquí dice, cosechó aquel año 100 por 1. 그 사람이 창대 왕성에 마침내 거부가 되었다 했습니다. El varón se enriqueció, luego pudo hacerse como muy poderoso. 자, 그렇게 아주 하나님이 도와주어서 창대하고 거부가 되게 아주 만들어 주셨습니다. Dios le ha ayudado y le ha hecho prosperar para que sea así, hombre poderoso. 그러다 보니까 이 아말렉 왕 그 백성들하고 마찰이 좀 있었어요. Entonces por eso hubo una pelea 그러니까 우리를 떠나라 해서 떠나갔습니다. con los filisteos. Entonces ellos dijeron, apártate de mí. Entonces Isaac tuvo que apartarse de ellos. 그래서 나중에 잘 살고 있을 때 Y cuando él vivía bien, 이 아비멜렉 왕이 그를 찾아오는 거예요. el rey Abimelech le vino a visitar. 왜 하나님이 도와주신다. 저 이삭은 진짜 하나님이 보호하고 계신다. 그것을 아비멜렉 왕이 느꼈기 때문에 찾아오는 거예요. Porque Abimelech sentía que Dios le estaba guardando y le estaba protegiendo a Isaac. Por eso vino. 26절에서 31절을 통역사가 읽겠습니다. Versículo 26 al 31 les voy a leer. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Él les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. 이 이삭을 보면 참 우리가 이해를 안 되는 부분도 있습니다. Si vemos a este Isaac, a veces no podemos entender algunas partes. 사람들은 다른 사람이 자기에게 해롭게 하면 화를 내고 다투는 습성이 있습니다. Generalmente los hombres cuando le maltrata, quiere pelear y quiere hacer algo, ¿no? 아브라함의 아들이었던 그 이삭은 하나님을 온전히 순종했습니다. Isaac, que era hijo de Abraham, él obedeció enteramente. 지금 이 14절에서 25절 사이에 보면 우물을 파면은 그 브레스 사람들이 와서 또 시비를 걸고 그래서 세 번이나 다투지 않고 옮겨가면서 팠습니다. Si vemos desde el versículo 14 hasta 25, él había cavado pozo, pero cuando él cavaba el pozo, los filisteos decían que eran suyos y lo han botado. Entonces 3 veces él tenía que cavar el pozo. 하나님은 그런 모습을 보고 이삭을 도와주었습니다. Pero viendo a este Isaac, Dios le ayudó. 다툴 수도 있잖아요. 이건 내가 팠으니까 내 것이다 하면서 다툴 수도 있는데 다투지 않고 다른 곳에서 파고 또 다투지 않고 다른 곳에서 파고 이렇게 양보를 많이 했습니다. Es posible que pelee, pero sin luchar. Él cavaba otro pozo, luego otro pozo, sin pelear. 이런 모습을 보면서 우리 구원받은 그리스도인들도 정말 자기의 이익을 위해서 다른 사람에게 다투면 하나님을 증거하지를 못합니다. Si vemos esto, los cristianos también, cuando peleamos, no podremos predicar sobre Dios. 그대로 양보하면서 자기가 참 하나님 뜻대로 살 때 하나님이 나중에 최종적으로 형통하게 만들어 주신다 그 뜻이죠. Cuando vivimos según su voluntad, cediendo, Dios nos hará prosperar. 우리도 그런 교훈을 받을 수가 있다는 것입니다. Podemos recibir esta lección aquí. 방금 읽었던 말씀에 아비멜렉 왕이 그 친구 아우삭과 군대장관 비굴로 더불어서 이삭을 찾아왔다 그랬습니다. Aquí hemos leído, Abimelech vino a él desde Gerar y a Zoad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. 그러면서 왜 네가 나를 미워해서 쫓아내놓고 이제 와서 나를 찾아왔느냐 하고 물어봤습니다. Y le preguntó, ¿por qué vinisteis a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? 28절 말씀에 그들이 가로되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너희 사이에 맹세를 세워 너와 계약을 맺으리라 말하노라 그랬습니다. El versículo 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. 아비멜렉 왕이 그렇게 이야기했습니다. 우리가 보기에 너는 정말 하나님이 도와주시고 하나님이 이끌어 주시니까 이렇게 완성하지 않느냐. El rey Abimelech dijo, como Dios te está ayudando, tú te enriqueciste y te has hecho tan poderoso. 그러니까 나도 너를 그렇게 선대해 줬으니까
우리 서로 화친을 맺자. 서로 다투지 말자. 이렇게 왔어요. Yo te hice bien, entonces no me hagas mal. Hagamos un pacto de paz. Así dijo. 그래서 정말 하나님 뜻대로 사는 사람은 다른 사람도 그것을 알고 화친하고 더 좋게 살기를 원합니다. Entonces uno que vive según la voluntad de Dios, otra persona le reconoce y quiere estar en paz con esa persona. 내가 하나님 뜻대로 바르게 살고 하나님 나를 도와주신다는 걸 느끼면 다른 사람들이 와서 전도 집회할 때 와서 말씀을 듣고 그들도 구원받고 우리와 동일하게 신앙생활을 할 수가 있습니다. Si yo vivo según su voluntad, obedeciéndole, otra persona va a verme, luego va a venir al seminario. Después de recibir la salvación, ellos harían juntos con nosotros la vida cristiana. 복음을 전하기 위해서도 구원받은 그리스도인들은 진짜 구원받은 사람답게 살아야 합니다. Para predicar el evangelio, los cristianos deberían vivir como los cristianos. 그러면서 우리는 사람을 보고 사는 것이 아니라 하나님을 보고 살아야 합니다. Nosotros no vivamos mirando a los hombres, sino a Dios. 바울 사도는 갈라디아서 1장 10절 말씀에 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것은 그리스도의 종이 아니라 했습니다. En Gálatas 1:10 dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 그건 사람들의 마음을 두지 않고 오직 하나님 뜻대로 살고 싶다 그 뜻이죠. Él quiere vivir solamente para Dios, no mirando a los hombres. 그래서 바울 사도는 항상 하나님 뜻대로 살아가면서 하나님을 증거하다가 돌아가셨죠. Entonces el apóstol Pablo en toda su vida vivía para Dios, testificándole, luego murió. 정말 하나님 뜻대로 살고자 한 자는 하나님이 도와주신다 했잖아요. Dios dijo, para uno que quiere vivir según su voluntad, le va a ayudar. 욥도 그렇게 하나님 뜻대로 사니까 하나님이 잘 도와주셨습니다. Job también, como vivía según su voluntad, les ayudó. 다윗도 그랬습니다. David también. 이제 요셉을 한번 알아보겠습니다. Ahora vamos a conocerle a José. 창세기 39장. Veamos Génesis 39, 창세기 39장 1절부터 6절까지 versículo 1 al 6. 통역사가 읽겠습니다. Yo les leo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de casa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. 야곱의 아들 11번째 아들 요셉이 있었습니다. El hijo undécimo de Jacob, José, ¿no? 그는 하나님이 꿈을 해석하는 능을 주신 사람입니다. Dios le había dado ese poder de interpretar el sueño. 그래서 자기가 꾼 꿈을 가지고 형들에게 미움을 받았습니다. Entonces, por el sueño que ha tenido, ha sido aborrecido por sus hermanos. 그래서 형들이 그 요셉을 이스마엘 대사들에게 은 20에 팔아 Por eso 넘겼습니다. sus hermanos le vendieron a Ismaelita en 30 piezas de plata. 그래서 요셉은 지금 애굽에 와서 팔려갔는데 왕의 그 시대장 보디발 집으로 팔려갔습니다. José fue vendido a Egipto, a la casa de Potifar, oficial de Faraón. 그런데 그 요셉은 하나님을 온전히 섬겼기 때문에 그 시대장 보디발 눈에도 진짜 하나님 뜻대로 살고 하나님이 도와주신다는 것이 눈에 보였습니다. Pero como José vivía sirviendo a Dios con todo su corazón, Potifar también se enteró que este estaba sirviendo y Dios le estaba ayudando. 그래서 가정 총무를 삼았다 했습니다. Entonces dice, le tuvo por mayordomo de su casa. 가정 총무를 삼으니까 하나님이 그 집에 그 집과 밭에 복을 주셨다 했습니다. Y aquí dice, cuando él fue mayordomo, Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 구원받은 사람을 통해서 옆 사람이 그렇게 축복을 받는 것입니다. O sea, a través de uno que ha recibido la salvación, al lado
que está ahí también recibe esa bendición. 제일 큰 축복이 무엇이겠습니까? ¿Cuál sería la mayor bendición? 구원받은 사람을 통해서 구원받지 못한 사람이 구원받고 천국 갈 소망을 갖게 해주시잖아요. Dios nos hace predicar el Evangelio y por medio de la cual uno que no conoce el Evangelio va a recibir la salvación y va a entrar en el cielo, ¿no? 영적 축복뿐이 아니라 육적 축복도 다 주신다고 했어요. Pero no solamente va a dar las bendiciones espirituales, sino también las carnales. 정말 하나님 뜻대로 살면 아까 이삭과 같이 육신의 축복을 해서 정말 거부가 되게 만들어 주셨다고 했잖아요. Como hemos visto, por la bendición carnal, Isaac, por ejemplo, se enriqueció y se hizo muy poderoso. 이번에는 요셉을 통해서 그 주인이 육신적인 축복을 받잖아요. Y ahora a través de José, su dueño también recibe esa bendición carnal. 이런 말씀을 보면서 우리 구원받은 그리스도인들은 정말 하나님 뜻대로 살아서 다른 사람들에게 본이 된 삶을 살아야겠구나 하는 마음을 가져야 합니다. Y cuando vemos esto, tendríamos que tener ese corazón, ¿no? Que tengo que vivir como ellos para que yo también pueda influir a otra persona. 그런데 요셉은 용모가 아주 준수하고 아담했다 했습니다. Y aquí era José de hermoso semblante y bella presencia. 17살 때 종으로 팔려가서 11년을 종살이 했으니까 28살 건장한 청년이었습니다. Él fue vendido a los 17 años y ha sido esclavo como 11 años, entonces ya tiene como 28 años, era un joven de buena fuerza. 그러다 보니까 건장한 청년이니까 그 보디발의 부인이 마음이 있어가지고 이렇게 눈짓을 했다 했습니다. Entonces como el joven era guapo y la esposa de Potifar quería, le hacía seña, ¿no? Le hacía. 7절부터서 12절까지 El versículo 7 al 12, 10절까지요. 12절까지 12절까지요. 네. De 7 al 12 les leo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. 아까 눈짓을 하다가 안 되니까 그냥 동침하자고 진짜 말로 요구를 합니다. Le estaba guiñando los ojos y como no le servía, le está diciendo directamente, duerme conmigo. 그런데 요셉은 그것은 하나님께 큰 죄를 짓는 것이다 그랬습니다. Pero José dijo, ¿cómo yo haría este grande mal ante Dios? 우리 같으면 당신 남편에게 죄를 짓는다 할 것 아니에요. Nosotros diríamos, yo pecaría contra su esposo, ¿no? 요셉은 하나님께 득지한다 했습니다. Pero José dijo, y pecaría contra Dios. 그리고 동침하지 않을 분들은 같이 있지도 않다 했습니다. Y aquí no estaba ni aquí, no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. 아까 우리가 그 악을 좇지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만자의 자리에 앉지 않는다. 시편 1편 1절부터 3절 읽었잖아요. Hemos leído en Salmos 1 y 1 al 3, ¿no? Que no estuvo en el camino de lo malo ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. 그와 같이 요셉은 동침하지 않을 분들은 같이 있지도 않다 했습니다. Entonces, 가지도 않는다. Aquí él ni siquiera durmió, tampoco ni estuvo con ella. 그러니까 나중에 요셉을 끌고 가면서 동침하자고 방으로 들어갈 때 옷을 벗어버리고 도망갔습니다. Entonces asió de la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa y huyó. 그러니까 보디발 아내가 큰 소리를 칩니다. Entonces la mujer de Potifar está gritando, 얘들아 miren, 나와봐라. 이 salgan. 요셉 청년이 나를 이렇게 겁간하려고 José me iba a violar. 이렇게 막 뒤집어 씌우는 거예요. Así le estaba echando culpa. 그리고 나중에 자기 남편 보디발이 오니까 네가 믿던 그 히브리 청년 그 요셉이 나를 겁간하려고 했다 하고 일러 바칩니다. Y cuando llegó su esposo le dijo, ¿no? Tu siervo hebreo que trajiste de Israel me quería violar. 보디발은 자기 부인을 그렇게 겁탈을라 했다니까 당장에 감옥으로 보내버리죠. Ya entonces enseguida se enojó y lo envió a la cárcel.
그렇게 아무리 해도 하나님이 알고 도와주십니다. Aunque fue acosado por mucha parte, Dios le ayudó a José. 19절부터 23절까지 Versículo 19 hasta 23, yo les leo. Y sucedió que cuando oyó Jeramón de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 자, 그렇게 하니까 이제 감옥에 가 있을 때도 하나님이 도와주셔서 그 재반, 옥중 재반 사원을 맡겨서 형통하게 했다 그랬습니다. Entonces, mientras estaba en la cárcel, el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, así Dios le hizo prosperar. 자, 사람은 연단을 받아야 할 필요가 있을 때가 있잖아요. A veces los hombres necesitan ser probados. 운동 선수들도 굉장히 피곤하고 되지만 고된 훈련을 받습니다. Los jugadores también a veces se cansan, pero reciben un entrenamiento tan fuerte. 그래서 기능을 익혀가지고 나중에 올림픽 나가서 금메달을 타잖아요. Ellos aprenden la técnica, luego ganan la medalla de oro en Olimpiada, ¿no? 그런 고된 훈련이 없으면 나중에 그런 메달을 못 tab니다. Sin esta práctica fuerte, no puede recibir luego esa medalla. 우리가 생각할 때는 왜 옥에다가 가두면서 하나님이 도와주셨다 했느냐? Nosotros podríamos pensar, echándolos a la cárcel, ¿cómo podría decir que le ayudó? 그러나 하나님께서는 욥을 지금 연단하기 위해서 그를 더 성장시키기 위해서 감옥에서부터서 그렇게 부진돼서 하나님이 도와주셨습니다. Pero Dios, para probarle, para que crezca más, le estaba ayudando en la cárcel. 그런 환경을 어려운 환경을 겪으면서 나중에 모든 정치를 할 때 그것을 응용하기 위해서 아마 도와주셨다고 봅니다. Probablemente, como ha tenido este ambiente en la cárcel, cuando tenga algún problema político, podría resolver fácilmente debido a esta experiencia. 그러니까 어떤 처지에 처했을 때 거기에서 제일 또 하나님이 도와주고 계시죠. O sea, cuando esté en una situación, en esa situación Dios está ayudando. 우리도 잘 생활하다가 어려움을 당할 때도 있습니다. A veces mientras vivimos bien, sufrimos. 그러나 꼭 그 길이 필요하기 때문에 하나님 우리에게 그 코스를 주신 거예요. Pero para nosotros era necesario, por eso Dios nos dio este sufrimiento. 거기서 훈련해서 더 좋은 길을 주시기 위해서. Dios quiere probarnos y quiere darnos el mejor camino. 요셉도 마찬가지입니다. José también. 거기서 훈련을 받고 있을 때 나중에 왕의 술 맡은 관원과 떡 맡은 관원이 왕에게 죄를 짓고 그 감옥으로 들어왔습니다. Cuando él estaba siendo ejercitado, entraron el copero del rey y el que estaba sirviendo el pan al rey. 그래서 요셉이 그들을 도와주고 있었습니다. Entonces José le estaba ayudando a ellos. 근데 하루아침에는 그들이 얼굴이 시무룩하니 있어요. Pero un día de repente las caras de ellos se veían diferentes. 어쩐 일이냐고 물어봤더니 꿈을 꾸었다는 José le 것입니다. preguntó, ¿qué le pasó? Dijeron que han tenido sueño. 조금 전에 말했듯이 하나님은 요셉에게 꿈을 해석하는 능도 주셨다겠죠. Como les dije antes, Dios le había dado ese poder de interpretar el sueño a José. 그래서 그 두 사람의 꿈을 해석해 가지고 술 맡은 관원은 복직한다고 했고 떡 맡은 관원은 목 따라 매달려 죽는다 하고 해석을 해줬습니다. Entonces José le interpretó el sueño diciendo, el copero ya será recuperado y podrá trabajar como antes, pero el panadero ya será ahorcado. 그런데 3일 후 바로에 타실 때 진짜 그 꿈대로 술 맡은 관원은 복직이 되었고 떡 맡은 관원은 목매달아 죽었습니다. Pero 3 días después, en realidad, el copero fue recuperado y estaba sirviendo las copas al rey. En cambio, el panadero fue en la horca. 그런 사실이 있은 후 2년 후에 Después de 2 años de esto, 애국 왕이 꿈을 꾸었는데 술사 술객 애국 사람들이 아무도 해석을 못하는 거예요. el rey faraón de Egipto ha tenido sueño y nadie podía interpretarle el sueño. 그때 술 맡은 관원이
요셉의 꿈 해석했던 것을 경험했잖아요. Ahí ese copero sí tiene experiencia de la interpretación de José, ¿no? 그래서 왕에게 추천했습니다. Entonces 요셉을. le recomendó al rey a José. 그래서 요셉이 왕에게 와서 꿈을 말하라 하니까 이야기해 주니까 그걸 해석을 했습니다. Cuando José vino le interpretó el sueño, ¿no? 7년 동안 애굽에 풍년이 들었다가 Va a haber una abundancia en Egipto durante 7 años. 또 7년 동안 흉년이 들 것입니다. También habrá 7 años de hambre. 그러니까 잘 치리를 잘해야 합니다. Así que deberían gobernar bien. 그러니까 하나님이 너는 도와주시니까 너 같은 사람은 없다 하면서 총리로 삼습니다. Es como él dijo, como Dios te está ayudando y no hay hombre como tú aquí, él lo puso como el primer ministro de Egipto. 그러니까 그 감옥에서 2년 동안 그렇게 연단을 받았던 그 요셉을 하나님이 총리로 세워주셨습니다. O sea, José estaba siendo probado en la cárcel durante 2 años, pero Dios le levantó luego como el primer ministro. 어떤 고난이 있다고 좌절하고 낙심할 것이 아니라 하나님께 더욱 간절히 빌고 정직하게 살면 하나님이 형통케 해주신다 했잖아요. No hay que desanimarse cuando tenga sufrimiento. Cuando confíe más en Dios, Dios seguramente le hará prosperar. Así nos dijo en la Biblia. 41장 Veamos el capítulo 41, 40절에서 43절 말씀 versículo 40 hasta 43. 통역사가 읽겠습니다. Les leo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregnaron delante de él. Dobló la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 형들에게 그 팔려서 애굽으로 내려와서 그런 고생을 13년이나 했지 않습니까? Él fue vendido por sus hermanos, vino a Egipto y ha sufrido durante 13 años. 종살이 11년, 옥살이 2년, 13년 동안 고난을 받았습니다. Siendo siervo 11 años, luego en la cárcel 2 años ha sido entrenado. 그러나 요셉은 낙심하지 않고 하나님께 소망을 두고 있는 처지에서 항상 하나님을 경외하고 최선을 다했습니다. Pero José no se desanimaba, sino confiaba en Dios y hacía todo el esfuerzo para Dios. 그랬더니 애굽의 총리로 세워주셨습니다. Entonces luego Dios lo levantó como el primer ministro de Egipto. 왕이 인장 반지를 빼어주고 세마포 옷을 입고 금사슬을 목에 걸고 버금수레 왕의 다음 2번째 정도 크기의 수레를 주었다 그 뜻이죠. Él quitó su anillo de su mano y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y lo hizo subir en su segundo carro. 그렇게 참 고난을 잘 이기고 나니까 하나님이 도와주셔서 형통해서 총리로 만들어 주셨다 하는 것을 보면서 우리도 정말 어떤 고난이 있을 때 온전하게 잘 이겨낼 때 형통한 길을 주신다는 것을 알 수가 있습니다. Después de soportar sus dificultades, él pudo ser el primer ministro y ha sido utilizado por Dios. De esta manera nosotros también, cuando confiemos en Dios, seguramente Él nos guiará. 욥이나 다윗이나 요셉을 들어서 형통한 방법을 알았는데 왜 우리는 그럼 형통치 못할까요? Hemos aprendido ya este camino de próspero por medio de David, José y Job, pero ¿por qué no prosperamos? 형통치 못한 이유를 또 성경에서 알아보겠습니다. En la Biblia vamos a ver por qué no se puede prosperar. 역대하 24장 Segunda de Crónicas 역대하 24장 20절 24, 20. 역대하 24장 20절 21절 말씀입니다. 688페이지 Página 595. 20절 21절을 통역사가 읽겠습니다. 20, 21 les leo. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová?
no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. 형통치 못한 것은 하나님 말씀을 거역하고 하나님 뜻대로 살지 못하고 하나님을 버렸기 때문에 형통치 못한다 그랬습니다. Aquí, la razón por la que no prospera, ¿por qué? Quebranta los mandamientos de Jehová. Y por haber dejado a Jehová, por eso. 분명히 지금까지 우리가 공부했던 대로 하나님 말씀대로 살고 뜻대로 살고 순종한 자에게는 형통한 길을 주셨습니다. Como hemos aprendido, Dios siempre ha dado el camino de próspero a los que obedecen, a los que hacían según su voluntad. 구원받지 못한 자는 형통할 수가 없죠. Pero los que no han sido salvos no pueden prosperar. 그러나 구원을 받았다 해도 하나님 말씀대로 살지 못하고 자기 뜻대로 살면 형통의 길이 없습니다. Igual, aunque ha recibido la salvación, si vive según su manera de vivir y no obedeciéndole, no podrá prosperar. 구원받은 자가 하나님 말씀대로 살지 않은 것이 하나님을 버린 것이죠. Si uno que ha recibido la salvación no vive según la palabra de Dios, significa lo ha dejado a Dios. 그래서 형통하지 못한다. Por eso no puede prosperar. 우리가 우리 생활을 한번 생각해 봅시다. Pensemos en nuestra vida. 나는 정말 하나님 뜻대로 살고 있는지, Yo de verdad estoy viviendo para su voluntad. 하나님께 순종하는지, Estoy obedeciéndole a Dios. 하나님 일을 먼저 생각하는지. Siempre pienso primero en Dios. 정말 그러지 못한다면 우리도 형통하지 못합니다. Si de verdad no estamos haciendo así, no podemos prosperar. 여러분도 형통하고 싶으면 하나님 뜻대로 사십시오. Si ustedes quieren prosperar, tienen que vivir según la voluntad de Dios. 항상 우리와 동행하신 하나님이 우리를 도와줄 것입니다. Dios, quien nos acompaña siempre, nos va a guiar. 형통하지 못한 일을 이 스가랴 선지자가 이야기한 대로 바울 사도도 그렇게 이야기를 했습니다. Como aquel profeta Zacarías dijo esta razón por la que no podemos prosperar, la dijo también el apóstol Pablo. 하나님 말씀 로마서 8장 찾겠습니다. Veamos Romanos capítulo 8. 로마서 8장 Romanos capítulo 8. 7절 8절 말씀. 7 al 8. 로마서 8장 7절 8절 통역사 읽겠습니다. Les leo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 이 말씀은 구원받은 그리스도인도 하나님 뜻보단 자기 어떤 생각대로 자기 방법대로 살려온 사람이 있다 그 뜻입니다. Esta palabra significa, aunque ha recibido la salvación, uno quiere vivir según su voluntad y no por la voluntad de Dios. 그래서 육신에 거한 자는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다 하고 바울 사도도 말씀했습니다. Y aquí dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 형통이 자기가 원하는 뜻대로 모든 일이 이룬 것이라고 했잖아요. Prosperar es que todo le va a ir bien, ¿no? 그러려고 하나님께 간절히 기도하고 정죄하고 청결하게 살면 틀림없이 그렇게 형통하게 하신다고 약속했잖아요. Y nos prometió que si vivimos obedeciendo, teniendo ese corazón limpio y recto, sinceramente para Dios, seguramente nos hará prosperar. 능치 못한 일이 없이 하나님께서는 우리 중심을 보십니다. Para Dios nada es imposible y Él está mirando nuestro corazón. 사무엘상 10장 7절 하반절 말씀대로 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보니라 하셨잖아요. En 1 Samuel también dijo, el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. 정말 내 중심에서 하나님 뜻대로 산다면은 안 도와주시겠습니까? Si de verdad en mi corazón vivo para Dios, ¿Dios acaso no me ayudará? 우리가 실패하는 이유가 다 하나님 뜻과 맞지를 않기 때문에 우리가 실패하고 사는 것입니다. La razón por la que fracasamos en la vida es porque no estamos viviendo según su voluntad. 네. 욥기를 보면 또 욥기에서 이런 말씀이 있습니다. 욥기 21장. Ahora busquemos Job 21. 왜 형통하지 못하냐? ¿Por qué no podemos prosperar? 욥기 21장은 세상적으로는 좀 성공 같으나 나중에 결국은 멸망한다 하는 그 뜻을 있습니다. Job 21 está diciendo, parece que en el mundo tuviera éxito, pero su fin es la muerte. 욥기 21장 9절에서 13절. Versículo 9 al 13. 통역사가 읽겠습니다. Yo le leo. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan.
Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. 아마 우리가 아까 읽었던 로마서 8장 8절에 육신에 거한 자는 하나님을 기쁘시지 못하게 한다 그랬습니다. Como hemos leído en Romanos 8, ¿no? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 근데 그 말씀과 연결해 보니까 이 사람은 진짜 자기 생각대로 세상적으로 살면서 잘 살고 성공했다 그랬습니다. Debido a esa palabra, esta persona vivía según su voluntad propia, ¿no? Y estaba pensando que ha tenido éxito en el mundo. 그런데 13절 말씀 보니까 그날을 형통하게 지내다가 경각간에 음부에 내려가느니라. Pero el versículo 13, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. 세상적으로 즐기고 살고 정말 자기가 성공했다 했는데 결국 하나님 앞에 가서 심판 받으니까 지옥 심판을 받더라 그 뜻이잖아요. Se disfrutaba del mundo y vivía como quiera, pero cuando fue ante Dios, fue al infierno. 자, 구원받지 못한 사람들은 이렇게 되지만 구원받은 사람들은 내 뜻대로 살다가 나중에 하나님 앞에 갔을 때 상급이 없습니다. Los que no han sido salvos sería así, pero los que han sido salvos y viven según su manera, ya cuando vayas ante Dios no tendrás recompensa. 정말 하나님 앞에 갔을 때 부끄러운 구원이 될 것입니다. Sería una salvación tan avergonzada ante Dios. 너 뭐하다 왔냐 하고 물으면 뭐라고 하실 거예요? Cuando le pregunte, ¿qué hiciste en el mundo? ¿Qué le va a contar? 세상 명예, 권력, 돈 쫓아가다가 왔습니다. 그렇게 대답하실랍니까? Yo estaba buscando el honor, la autoridad, el poder del mundo. Así va a contestar. 정말 우리가 이런 말씀을 보면서도 생각해 볼 필요가 있습니다. Viendo esta palabra, tenemos que pensar. 고린도 후서 Segunda de Corintios. 형통해지려면 고린도 후서 5장을 보겠습니다. Para prosperar, vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 5. 고린도 후서 5장 5, 7절 말씀 7. 7절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque por fe andamos, no por vista. 우리는 믿음으로 살아야지 눈에 보인 대로 그걸 따라가서 살면 안 된다 그 뜻이죠. Nosotros tenemos que vivir por la fe y no por vista según lo que vemos. 구원받은 사람은 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 마태복음 6장 33절에 그렇게 예수님이 말씀하셨습니다. Jesús también dijo en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 여기에서도 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니하미로라 그랬습니다. Aquí también dice, porque por fe andamos, no por vista. 9절 말씀도 같이 한번 El 읽겠습니다. versículo 9 también leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 그런즉 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 되기를 힘쓰노라 그랬습니다. Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 아마 우리에게도 고난이 있습니다. Nosotros también tenemos sufrimiento. 구원받고 생활하면서 어떤 어려움도 많이 있을 것이에요. Después de recibir la salvación, mientras hacemos la vida cristiana, tenemos muchos sufrimientos. 그러나 결국 최후 승리는 우리가 있습니다. Pero la victoria final la tenemos nosotros. 하나님께서 우리를 나중에 정말 형통하게 만들어 주신다는 확신을 가져야 합니다. Tenemos que tener esa convicción de que Dios nos hará prosperar en el fin. 그 원인이 어디가 있느냐? ¿Y dónde está esa base? 요한복음 16장. San Juan 16. 요한복음 16장. San Juan capítulo 16, 33절 말씀. 33. 33절 말씀. 통역사가 읽겠습니다. Leo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 예. 분명히 여기에 말씀하기를 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼노라 하셨잖아요. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
분명히 요한일서 5장 4절 말씀에서도 하나님께로 난 자마다 세상을 이기느니라 그랬습니다. En primera de Juan 5:4 también dijo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 세상을 이긴 이것이 우리의 믿음이라 그랬습니다. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 진짜 믿음대로 하나님 뜻대로 사는 사람은 세상을 이기면서 하나님이 형통케 해주신다는 것을 알 수가 있습니다. Aquí podemos ver, de verdad, uno que vive confiando en Dios, seguramente Dios le hará vencer, le hará prosperar. 이제 구원을 받아서 천국할 소망을 가졌지 않습니까? Ya hemos recibido la salvación, tenemos esperanza de ir al cielo. 그렇다면 우리도 형통한 삶을 살아야죠. Si es así, deberíamos vivir prosperando. 그럼 어떻게 해야 하냐? 또 한 말씀을 ¿Y 찾아보겠습니다. cómo hacemos? Busquemos esta palabra. 역대하 20장을 찾겠습니다. Segunda de Crónicas 20. 역대하 20장 20절 말씀. 20. 역대하 20장 20절 말씀. 통역사가 읽겠습니다. Yo les leo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 예, 이 여호사밧 왕 때 모압 자손과 암몬 자손 마온 사람들이 침략이 왔을 때 참 두려워했습니다. En la época del rey Josafat, cuando invadieron los de Moab y de Amón, tuvieron mucho miedo. 그래서 여호사밧 왕은 하나님께 간절히 기도를 했습니다. Entonces el rey Josafat estaba orando ardientemente a Dios. 나는 능력이 없고 그런데 저렇게 많은 대군이 나를 치려오니 하나님 도와주십시오 하고 기도했습니다. Dios, no tengo poder y mucho ejército han venido contra mí. Ayúdame. 그때 선지자를 통해서 이렇게 여호사밧 왕에게 하나님이 말씀하셨습니다. Entonces aquí, por medio del profeta, Dios le dijo así a Josafat: 여호와를 신뢰하라 그리하면 경고에 서리라 선지자를 신뢰하라 그리하면 형통하리라. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 하나님 말씀 쫓아서 살고 또 말씀을 전한 자 그 뜻을 해서 존중하면서 살아가라 그 뜻입니다. Dice que viva confiando en la palabra de Dios y viva respetando a los que den la palabra. 말씀을 전해주고 가르치는 사람을 신뢰할 때 형통할 것이다 그랬습니다. Aquí dice, va a prosperar cuando confíe en uno que le predica la palabra, que le enseña. 신뢰라는 것은 믿고 따르는 것이잖아요. Confiar es tener fe, ¿no? El que le va a seguir. 그러니까 하나님 말씀대로 따를 때 우리는 형통할 수가 있다 그 내용이죠. Entonces, cuando sigamos según la palabra de Dios, prosperamos. 그러면서 우리 구원받은 사람들은 이렇게 살아라 하고 Y 말씀했습니다. también nos dijo que vivamos así, como esta palabra. 갈라디아서 5장을 찾겠습니다. Gálatas 5, busquemos. 갈라디아서 5장 Gálatas capítulo 5. (22절에서 26절) 말씀입니다. Versículo 22 al 26. 22절에서 26절 말씀. 22 al 26. 통역사가 읽겠습니다. Les leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 여러분도 잘 알다시피 여기는 성령의 9가지 열매가 있습니다. Como ya sabemos bien, aquí salen 9 frutos del Espíritu. 그리고 진짜 성령을 따라 사는 사람들은 정과 욕심을 십자가에 못 박았다 했습니다. Y aquí dice, los que viven según el Espíritu ya han crucificado, aquí juntamente con Cristo han crucificado. 세상의 마음을 두고 자기 뜻대로 살지는 않는다 그 뜻입니다. Quiere decir que ya no va a vivir viendo el mundo, teniendo su deseo en el mundo. 하나님 말씀대로 살려고 노력한다 그랬습니다. Aquí dice, va a intentar vivir según la palabra de Dios. 성령이 있으면 성령의 뜻대로 행동을 해야죠. Si está el Espíritu Santo, debería actuar según su voluntad. 그러면서
26절 말씀에 헛된 영광을 위해 서로 격동하고 서로 다투기 하지 말라 그랬습니다. Y aquí versículo 26 dijo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. 이 말씀을 방금 읽으면서 조금 전에 공부했던 이삭이 그 우물을 팠을 때 블레셋 사람들 와서 시비를 걸었지만 다투지 않고 다른 것을 파고 다른 것을 파고 했더니 나중에는 전부 그것이 하나님이 도와주셔서 형통하게 되었다 하는 말씀이 생각납니다. Cuando vemos esta palabra nos acordamos de Isaac. Cuando él estaba cavando el pozo, los filisteos vinieron, pero quería pelear, pero Isaac no peleó, sino cavó otro pozo, luego otro pozo. Después de esto, Dios le hizo prosperar. 그러니까 우리는 서로 투기하거나 다투고 하면 안 됩니다. Así que no deberíamos pelear ni discutir entre nosotros. 자기 통제, 자기 절제가 무엇보다도 필요합니다. Abstenernos, controlarnos es muy necesario. 왜 그러냐? 하나님의 영광을 드러내기 위해서. ¿Por qué? Es para mostrar la gloria de Dios. 그래서 또 믿지 않는 사람에게 복음을 전하기 위해서도 También para predicar el evangelio a los que no creen. 우리는 정직하게 바르게 살 필요가 있습니다. Es necesario que vivamos recta y limpiamente, 하나님의 뜻대로 하나님이 나와 함께 동행하시고 도와주신다는 확신을 가지고 살아야 합니다. teniendo esa convicción de que Dios está siempre conmigo, ayudándome y protegiéndome. 선교사님이 저한테 말하기를 1시간 반 넘어가면 절대 안 된다고 했습니다. El misionero me había dicho que no pase más de 1 hora y media. 그래서 저는 또 그것을 할인해가지고 일찍 끝내보려고 합니다. Ya, entonces voy a terminar corto para guardar el tiempo. 한 구절만 찾고 마치겠습니다. Veamos solamente un versículo más y terminemos. 빌립보서 Filipenses 4장 9절 말씀. 4:9. 빌립보서 4장 9절 말씀. 4, versículo 9. 다 같이 읽겠습니다. Leamos todos juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. 분명히 구원받은 사람들은 말씀대로 행하라 그랬습니다. Dijo, los que han recibido la salvación, anden según la palabra. 그러면 평강 하나님이 너희와 함께 계시리라. Y el Dios de paz estará con vosotros. 분명히 주님께서는 우리에게 평안을 주신다고 약속을 했습니다. Dios nos prometió que va a darnos la paz. 평안을 너희에게 주니 곧 나의 평안을 너희에게 주라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하리라. 너희는 마음에 근심도 많고 두려워하지 말라. 요한복음 14장 27절 말씀. En San Juan 14 dijo, yo os doy la paz, y esta paz no es como la paz que da el mundo, sino es la paz que doy yo. Y no os afanéis ni os preocupéis porque tienen paz. 우리는 듣고 본바를 행하라겠습니다. Y dijo, haced todo lo que aprendisteis y oísteis. 아는 것으로 끝내서는 안 됩니다. No deberíamos terminar con conocer. 그것을 행함으로 나타내야 합니다. Tenemos que mostrar con acción. 너희는 도를 행하는 자가 되고 듣기만 해 자신을 속인 자가 되지 말라 그랬습니다. No seáis oidores, sino hacedores, dijo. 야고보서 1장 22절에 그렇게 써져 있더라고요. En Santiago 1 vemos, ¿no? 그래서 여러분도 구원받은 그리스도인으로서 정말 하나님 뜻대로 살아서 하나님의 그 주시는 형통한 길을 누리시기를 바랍니다. Entonces yo espero que ustedes, siendo cristianos, vivan conforme a la voluntad de Dios y que vivan prosperando. 뭐 8시 반 넘으면 버스가 끊어져서 안 된다고 그래서 저는 5분 전에 끝냅니다. A partir de las 8:30 el bus ya se corta, pues entonces ahora 5 minutos antes voy a terminar. 같이 기도드리겠습니다. Oremos juntos. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 우리가 무엇이길래 구원해서 천국할 소망을 주시고 ¿Qué somos para que tú nos diste esperanza para ir al cielo? 이 세상을 살아가는데 이기면서 살아갈 수 있도록 인도해 주십니까? También nos guías para que podamos vivir venciendo a este mundo. 세상을 이긴 이것이 우리의 믿음이라겠습니다. Tú dijiste la victoria que tenemos en este mundo es nuestra fe.
우리 믿음이 성장해서 올바른 신앙생활을 할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Dios ayuda para que nuestra fe crezca y que podamos hacer bien la vida cristiana. 정직한 마음으로 온전히 하나님 뜻대로 살아서 하나님 주시는 형통을 누리도록 인도해 주시옵소서. Con corazón recto ayúdanos para que podamos vivir para ti y que podamos prosperar en todo. 머리 숙여 기도하고 있는 성도님들 가정 하나님께서 축복해 주시옵소서. También Dios bendice a cada hogar de estos hermanos que está inclinando su cabeza ante ti. 지혜와 능력을 덧입혀 온전히 주님 영광에 참여할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Dale sabiduría y tu poder para que pueda participar todo en tu gloria. 주님의 영원한 영광에 참여할 수 있도록 해 주실 은혜 더욱 감사합니다. Y gracias por esa gracia por la cual podremos participar en tu gloria eterna. 우리 키토 교회가 날로 부흥할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Y Dios guía para que la iglesia de Quito vaya creciendo más y más. 성도님들 가정 영육간에 축복해 주시옵소서. Y bendice las familias de hermanos de la iglesia de Quito, carnal y espiritualmente. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라는 말씀을 몸소 행할 수 있도록 인도해 주시옵소서. También ayúdale para que puedan vivir cumpliendo esa palabra, que sirviendo al Señor fuertemente, que viva. 우리를 사랑하시는 예수 그리스도 이름 받들어 감사하며 기도드렸습니다. Agradeciéndole al Señor Jesucristo, quien nos ama mucho, en el nombre de en su nombre hemos orado. Amén. 수고하셨습니다.